युवा नेता, सूचना और संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी को उनके राजनीतिक करियर में एक और सफलता का ताज मिला। अंतिम फैसला मंत्रालय के बंद कमरे में हुई बैठक में लिया गया। देर रात हुए बैठक ने टीएसएफ नेतृत्व को सबसे आगे रखा। टीएसएफ द्वारा 17 जनवरी को आहूत 12 घंटे का राज्य बंद आज मंत्रालय की बंद कमरे में हुई बैठक के निर्णय के मुताबिक रद्द कर दिया गया। बैठक से बाहर आकर मध्यस्थता करने वाले तथ्य एवं संस्कृति मंत्री सुशांत चौधरी और टीएसएफ नेतृत्व ने एक ही आवाज में कहा कि प्रतिबंध को सर्वसम्मति से हटाया जाए। मंत्री सुशांत चौधरी ने भी कहा कि चर्चा सकारात्मक और अच्छे माहौल में हुई। बैठक में एमडीसी सदागर कौलॉय, विश्वजीत कौलॉय, टीएसएफ सलाहकार समिति के अध्यक्ष उपेंद्र देववर्मा, अध्यक्ष विशु देववर्मा और साधारण संपादक जॉन देववर्मा ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए सुशांत चौधरी ने आगे कहा कि टीएसएफ ने अपने मांगों के लिए ही 12 घंटे राज्य बंद का आह्वान किया था और इसी के तहत दोनों पक्ष की सम्मति से बंद को रद्द भी किया गया है। इस घटना के बाद सरकार उनके मांगों की व्यवस्था करेंगे। राज्य सरकार और माननीय मुख्यमंत्री आंतरिक जाते তাদেরকে জাস্টিস প্রদান করা হয় এবং অ্যাকর্ডিংলি পুলিশও ব্যবস্থা নেবে আমরা আশা করছি। এবং কালকে যে বন্ধ ছিল তাদের 12 ঘন্টার বন্ধ সেটাকে উইথড্র করা হয়েছে, কারণ ওরাও রাজ্যের মানুষ, আমরাও রাজ্যের মানুষ, সরকারও আমাদের রাজ্যে, সবাইকে মিলেমিশে আমাদের থাকতে হবে, একসঙ্গে থাকতে হবে। তো বন্ধ কোনো সলিউশন না, তারা সেটা বুঝতে পেরেছে এবং যে ডিমান্ডগুলোর কথা আমার টিএসএফ ফ্রেন্ড বললেন সেগুলো সঠিকভাবেই বলেছেন। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আন্তরিকতার পরিচয় দিয়েছেন এবং আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাদের সাথে কথা বলার জন্য। এবং আপনারা জানলে সেখানে অবাক হবেন যে তারা কোপারেট করার মানসিকতা নিয়ে খুমলুং থেকে এসছে রাত্র 9:30টার সময় এবং সেখানে আসার পর 9:30টার পরে আমাদের আলোচনা শুরু হয়েছে এবং আমরা কনক্লুশনে এসেছি যে তারা বন্ধ উইথড্র করেছে এবং আগামী কিছুদিনের মধ্যেই আমাদের তাদের যে ডিমান্ডগুলো সেগুলো আমরা দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেব এবং যাতে জাস্টিস প্রদান করা হয় তারা দাবি অনুযায়ী ভিকটিম তাদের প্রতি সেই ব্যবস্থা আমরা করব। আপনাদের সবাইকে আমরা আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আবারও টিএসএফ বন্ধুদের আমরা ধন্যবাদ জানাই এখানে উপস্থিত হওয়ার জন্য এবং আগামী দিনে আমরা একসঙ্গে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করব, সেটাই আজকে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। ধন্যবাদ।